ଆରେ ତୋର କ'ଣ ଆଜି ସଜେଇ ହଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ଆରେ ହେ ଏ ଧମଣାର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି। ଧଣ୍ଡ ଏଇ ଧମଣା ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି କ'ଣ କରିବୁ? ହାପି ବାର୍ଥଡେ କରିବୁ? ହାପି ବାର୍ଥଡେ କରିବୁ? କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଆରେ ରୁଟି ଖାଉଛୁ ନା କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ପରଟା ଖାଉଛୁ? ହଁ ଆରେ ସରିଗଲା ସଜା ସରିଗଲା। କୋଉଠି ଯିବ ଏବେ? ହଁ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଯିବ? ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବ। ଫାଇନାଲି ବାହାରିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଗୁଗୁ ତୁ ରେଡି ହେଇଛୁ? ରେଡି ହେଇଛୁ? ତୁ ରେଡି ରେଡି ତ? ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଛି। କ'ଣ ନଉଛୁ ଦେଖିଆ? ଭୋଗ କ'ଣ ନଉଛୁ? ଭୋଗ ଦେଖିଆ। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛି ଜନ୍ମଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ? ହଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସେ। ଲିପି ସାରୁ ୱେଟ୍ ୱେଟ୍ ଯା ଲାଲଫେ ଯା ଲାଲଫେ ଯା। ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଗୁଗୁଲ। ଟିକେ ଗୁଗୁଲ उठ 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 दो उठ उठ दो उठ आगुर उठ आगुर उठ उठ के काट के बाबा को दे बाबा को दे बाबा को दे बाबा को दे आगे बाबा को तापर मामा आगे बाबा ठंडा दोनों ठंडा दे ठंडा दोनों ठंडा दोनों बाबा को दे हां मामा को दे हां सारी गला धुआमय हो गंधे ठाऊ पलाउं किए ए गुगु 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 अजा पलाउं अजा रुह जीवनी हाँ जीवन रुह 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 आस ओल्हे पड़ अच्छा जी आस प्रथम रज देखु दहीबर स्टार्ट हो दहीबरा ये कौन कर ये कौन चना तरकारी ना कौन चना ये कौन आलुदम दही दही दुकान पूरा बसी दुकान बस प्रथम रज चलला ना जीवंता दही बरा ये दही 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 ये पाग गोटे कौन लेंबू लंका लुण ना जीवंता गुकुनी जीवंता आलुदम सब जीवंता अलग खाऊ पुओ तोर कौन साइड रे पुओ तोर साइड रे कौन हाथ में खाऊ चामच ना तोर चामच आम झील को गुकुनु ये देखी आड़ अनेलु ए भाई खाऊ दोकानी बाड़ी बाड़ी हाली आईगले दब दोकानी पैसा दिया रज केमी होची बढ़िया ये डांस कर देखा रज डांस देखा बोले बोले टे करते न बोले बोले कहि दे बोले बोले करतियो कहि दे हां कहि दे ए बोले बोले
ଖାଇଯାଅ ଖାଇଯାଅ ଖାଇଦେ ସେଇଟା